Sana all. Video guys, papakita natin kung anong isda natin kanina guys na nahuli. Tignan nyo. Oh my God! Wow! Yan guys. Pula-pula pa to. Yung tawag dito sa amin guys, dapak to. Sa iba naman maya-maya ata yung tawag nito nila eh. Hindi na tayo nakapag-video kanina kasi maulan eh. Yan. Hanggang sa ilalim yan. Tignan nyo guys. So, maputi na yung iba. Masarap yan tinola. Lalo na kapag maulan. Sa susunod na video, papakita natin kung paano huli ng mga dapak.